If this works, I'm gonna lose my mind. I've heard about this, but Siap, microwave siap. Langsung aja coba nanti di swap. Let's go. Oke. Bentar ya. Oke. Kita setel 4 menit. 4 menit ya. Oke, kita tungguin. Let's go. Let's go. Ya, sekarang udah 4 menit, langsung aja dilihat aja shot. Katanya ujungnya dipotong dulu ya. Ini dipotong dulu. Oke, sekarang katanya tinggal dipencet dong. Oke, coba kita pencet, kita lihat ya. Yeah.